Tuni Zinka 8-9 July Zinka mata Sepai hoin ang pupi district sunga L.Hengjol Kangui in pite in thala na kap sit now khumun cho hi in to hi mi piten zi jong in het no ma diu hi in chuting le thil ki su si ho jong itabang bang ham ti jong het nom diu hi in cha detail diwa to ni hi nivet diu hi in chi le moltom hanga KKL office chalai mun he hitan hai tan ve vin lang chi kot hi thi kot hi jen kap si na honding ti jewa hi ta he kap si no hi in kap si lo wala upai nei lo dan hi spe hon jong ti kap tal de vin kot hi hom jing in choi kap now jing ka pung thum vela lai in pite in a u mova Sepai zat ham khat apol te center for sidham CRP dam ke pun mohol ke pun hom na hang bol hi in chong he window kap ke vin tear gas song tam ta jingka in ka chamdo jingka pai ta vin to ai mi al khat a hon pat akilam pat ai video khat kan bol ke hi in che avel het thim lo hon amunom hon anamu diwa avela kain bol kit he chi kot hi ta kap talo hi in kot kap talo chi chilai hi kap balo hi chi chang ko ni long kap hong vin chi thi hi ti dan he chi thi ta kot kila hi in ti ta kot a ki kilwa in sunga ta ni mut pa na on thei lo phak wa ta kap ta lo hi kot he kap ta wa chi thi tan ning ting le chong kap sit wa chi window ha kap ta lovin tu jing ka spe howang a so si mong ve sai di be hele te thi kot na sata hi in ta bo lo hi in sungjong pol le thang de ting le common room hi na de kit te tin to no ho jong to na gai ku son ho ga ka mo he ong so fa chi khat to na thing hong ha ka ba lo hi in che ting le la ya mi thal changal khat kan lo in chi choi hi hal tai kap tal de jing we sai di pui chi common room kap nau ga veute bang ho hi kap nau mai thal chang na mun chi kap nau hi in chang kap ovin bang ho ha mun na homing hi amel sibe se ing chi tuing ka kap si ho hi in to no ho jong hom jing chalai on het do dan mai sul chang ji ceiling sunga ki ceiling ham tiwa ceiling on ka bo mo choi silang berf ko ma je ka bo mo mun tin hi mo ka yeng dan hi chalai am he ji chang a khoi in chalai te no ceiling on ka mo in evagin asungam howang imana tipo in pathin lo se in eho lang VV Thum manvin
VV home cái tin là gì trong heo tiền VV ho thì tao thế chỉ chắc sang he syntax trong cặp tờ leo hiền tuy ho thang riêng in chắc sang trong tay he glass ho trong tao ta là hết thao hiền ta hay bỏ he bị bị sạch về đúng không tiếng lệ chắc sang trong he xong cả một cái bị quỳ cái xe lên thì hôm thôi mình tin nó cặp shit này chắc sang trong cặp tal địa vin tuyến lòng quả hí con hồ giống he cặp shit vin bang hiện này thôi mấy thằng trắng MTKS choosing ka akalo và chun trắng za khat le som ko le li 194 kalo do vin chu thang sunga za ta hon man na ding di he ti jo acha ni kilo a chi me chang chabona lam kai ho khot na ni ki pe ta en chuting le tu jing ka thil su hi ti ging man lo thil su ti de khusung mi ten jong i piong shooting ke hello ya choi ho go lam ho jong chu dum ta ki cholo hi in a ki chol pa ta wa hi pung thum vela hi ta cho agi now in chu a kolwa kot honding ati sau le kuima in kot hong to lo mi ki cha phat na cho hon lo pha wa chu kot ha kap sit thowa ta chu nam phwa lu do he mi thum VV home mi thum amanuvin chiting le thal jong thumala do ovin lại hay cọp shit này lại hay cọp shit và bên này quật không rồi vậy nào quật cho hiện này chị nghe đấy tu nia đi ngã video hết thấy chân đi ngoài xe chân suy tàn tê Phạm hồn hồn mà vậy con nào là nhà dự và đi lại là nó gì đưa ra biết tụi ta giống gì xây được giật vậy không hàng nghe như hàng nhưng mà sẽ có những bạn nói về việc sẽ có đẹp hơn tất cả mọi người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.